Hi, Assalamualaikum and good days to everybody. Okay, so today we are continue to our lecture in analog modulations. So today we like to discuss about radio receiver. Okay, so as usual, our lecture will conducted in two verse of language, which is English and Bahasa Malaysia. Right, so for radio receiver, we will cover about the parameter of a receiver and also some sort of the receiver circuits we call as super heterodyne in FM and also AM receiver. So first of all, we would like to discuss about the parameter, which is the important things. Okay, the important parameter that we will look into the receiver. So the parameter that usually used to evaluate the ability of the receiver to successfully demodulate the radio signals there are 6 types of parameters, which is the first one is selectivity, the second one is sensitivity, bandwidth improvement factor, dynamic range, fidelity, and lastly the insertion loss. However, the important things that we will look like is about the selectivity and sensitivity. Okay, what does mean by selectivity and sensitivity? Okay, the sensitivity is defined as the ability of the receiver to accept a given band of frequency and reject all others, meaning that the circuits will select the good receiver or the good signals and rejects the bad ones. Okay, so let's say misal kata kalau that's why kalau misal kata kalau kita buka radio, so ada perbezaan lah radio. Kita punya, sometimes kalau kita beli radio yang murah ataupun radio yang mahal, so even kita tune at same frequency pun ada perbezaan receiver dia. So itu yang paling utama lah kalau kita punya circuits kita. Okay, so the selectivity ni kita boleh kira berapa persen ataupun apa value dia, kita panggil sebagai Q value. Okay, dia obtain daripada tune circuits lah. Okay, apa yang dikatakan sebagai selectivity? So this figure shows that the signals that obtained in signal spectrums. Okay, so kita akan ada satu signals which is let's say the blue line ni adalah kita punya signal kita. Okay, kalau kita ambil bacaan, so kita dapat satu bacaan iaitu blue line ni. So kita measure daripada 0, kita measure dalam bentuk decibel lah. So kat situ ada 0 and -3 dB. Okay, so selectivity is given ataupun formula bagi selectivity is about XL over R. So XL is our impedance inductance. Okay, XL over R. So ohm. So that's why kita punya unit bagi selectivity ni adalah unitless, sebab SL adalah unit dia adalah ohms dan R adalah ohms juga. So kita cancel out, so kita akan dapat unitless punya unit. Okay, but then kalau kita punya bandwidth, kita biasalah kita kira FL ataupun F2 tolak F1, kita punya bandwidth. So bandwidth kita boleh dapatkan sama ada dengan cara F2 tolak F1 ataupun kita gunakan nilai Q tadi, iaitu FR ataupun resonant frequency ataupun center frequency, which is center frequency is this one lah, at this region. So di center ini F2 dengan ini adalah F1. Okay, so ini adalah kita punya FR kita. Okay, center frequency, this one. So FR over Q. Okay, so nak dapatkan FR tu macam mana? So dengan menggunakan pengiraan yang basic, iaitu FR sama dengan 1 over 2 pi square root of LC. So L and C and also R adalah datang daripada tune circuits ataupun circuits kita lah. Okay, so biasanya kalau dalam soalan dia akan beri nilai LC dan juga R. Okay, so kita kena dapatkan kita punya FR dia.
So the higher Q will produce the narrower of the bandwidth. Okay, the higher Q will produce the narrower of the bandwidth and the better selectivity. Okay, so by using, so macam mana kita nak dapatkan the narrowest of bandwidth of jadi kita gunakan untuk dapatkan makin shape, maksudnya the narrower ni maksudnya kita punya this one lah, shape kita ni. So kalau macam ni tak berapa, dia macam ada gradient kan, kalau kita boleh tengok kat sini. So idea dia adalah dia macam kotak ini saja, idea untuk selectivity ni. Okay, macam kotak ini saja idea dia. So makin condong kita punya shape tu makin bagus lah. So macam mana kita nak tentukan adalah kita nak lihat kita punya stiffness ataupun kita punya kecondongan, kita punya skirts ataupun kita punya bentuk signals ni tadi. Okay, yang warna biru ni kita punya skirts tu. So shape factor is about bandwidth of minus 60 dB and bandwidth over bandwidth minus 6 dB. So apa itu bandwidth 60 dB dan juga bandwidth 6 dB? So kita lihat satu graf kat sini lah. Okay, nanti saya akan sentuh example tadi tu. Okay, so saya nak terangkan apa itu 6 dB dan juga 60 dB. Okay, so macam saya cakap tadi, yang this graph at A ni is a ID response curve for receiver selectivity. So dia theoretical dia, kita nak bentuk dia macam ni. Okay, kotak macam ni lah. So maksudnya kita akan select at the pada betul-betul ataupun pada frekuensi yang kita nak sahaja. Misal kata, kalau misal kata kita akan ada, misal kata, apa ni, let's say lah, kalau saya conteng sekejap. Okay, let's say misal kata kita akan ada dua frekuensi lah, sini radio, let's say radio era, sini radio, kita ada 3 radio lah. So let's say kita ada 3 radio. So idea dia kita nak yang ketiga ni, okay, kita nak dapatkan frekuensi yang ini sahaja, yang ketiga sahaja. So kalau misal kata kita punya bentuk shape kita sebegini, okay, dia ada stiffness, so dia akan capture dua signal pada dalam satu masa yang sama. So dia akan menyebabkan akan ada kekacauan lah, ataupun noises pada kita punya radio tu. Okay, contoh misal kata kita punya radio tu capture dua signal, dua suara. So kita buka radio era, akan dengar lah satu radio era dan satu lagi radio yang bersebelahan dengan dia. So dia tak bagus. Okay, so apa yang kita nak adalah kita punya bentuk dia, shape dia mesti cantik saja macam gini. Okay, tapi itu theoretical, but ideally biasanya dia akan kita dapatkan ada certain shape lah. Okay, so the best radio circuits will have the stiffness of the shapes. So this so macam mana kita nak tentukan dia punya stiffness ni? Okay, so kita lihat kat sini lah. So kat sini kita ambil 60 dB, so kita potong dekat atas, kita dapatkan bacaan ke bawah dia. Okay, so dapat F1 dan juga F2. Lepas tu kita lihat pula minus 60 dB, kita potong dan lihat dia punya berapa frekuensi dia. So kita nisbahkan dia kat situ adalah bandwidth yang minus 6 dB dan juga minus 60 dB. So apa yang kita buat adalah kita bahagikan bandwidth of minus 60 dB dibahagikan dengan bandwidth of 6 dB. So kita akan dapat kita punya shape factor kita. So contohnya macam dalam satu soalan example ni, so shape factor yang 6 dB adalah 3 kHz and 60 dB is 12 kHz. So kita punya shape factor is 4 lah. Okay, kita lihat satu contoh. So contohnya kat sini adalah high Q tune circuits used to keep the bandwidth narrow to ensure that only desired signal up is passed. Assume that 10 microhenry coil with the resistance of 20 ohm is connected in parallel with 101.4 picofarad variable capacitor. So kita ada PLR. Okay, so calculate the resonant frequency, what is the inductor XL, what is the Q and bandwidth, and also upper and lower of frequency. Okay, so kita dapatkan data-data yang paling penting.
So iaitu LC. Okay, so kita boleh kirakan gunakan formula 1/2 pi LC square root. So kita akan dapat 5 MHz. And XL, so recall balik apa yang kita belajar masa teorita. XL is equal to 2 pi FRL. Okay, so kita akan dapat 314. And selectivity just XL/R, so kita akan dapat 15.7. Okay, bandwidth, so bandwidth is FR/Q, so kita dapat 318. So nak dapatkan upper and lower frekuensi, so kita lukis balik satu gambar rajah. So kita dapat bandwidth iaitu 318.47 dan center frekuensi is 5 Hz. So kita nak dapatkan apakah kita punya nilai di sini dan juga di sinilah. Okey. So F1 berapa, F2 berapa. So macam mana kita nak buat adalah dengan cara kita bahagikan dahulu kita punya bandwidth iaitu 318.47 bahagi 2. Lepas tu kita nak dapatkan apa, kita tambahkan dengan center frekuensi. Nak dapatkan lower, kita tolakkan dengan center frekuensi. So kita akan dapatlah that upper and lower cut off frekuensi. So simple like that lah. So and then second one is sensitivity. The second parameter is sensitivity. So sensitivity is defined as the receiver's ability to pick up weak signals. Okay, so means that makin bagus kita punya circuit tu, makin maksudnya dia boleh pick up the weak signal. So maksudnya kalau saya bagi satu contoh analogi, iaitu you punya handphone lah. Okay, so kadang-kadang handphone kita ni kalau kita buka dekat kita punya wifi tu, kita scan wifi, so sometimes ada handphone kawan kita boleh pick up signal yang ataupun kita punya router yang jauh, handphone kita tak boleh. So means that handphone kita ni tak boleh nak pick up signal yang jauh lah. Okay, so receiver yang bagus dia boleh pick up walaupun di jarak yang jauh, dia boleh pick up that signal yang kita nak walaupun dia lemah. Okay, maksudnya macam tu. So the minimum RF signal that can be detected at the input of the receiver and still produce a usable demodulated info signal. So even though they detect ataupun dia pick up the weak signals, and dia still boleh produce ataupun dia boleh demodulate information signal tadi itulah. Okay, so it's also called as a receiver threshold lah. Okay, the higher gain is better for sensitivity. Okay, so sometimes receiver ni dia bermain dengan kita punya gain lah. Gain tu adalah macam kita punya power of the circuits untuk pick up some sort of signals. Okay, so it's depend on the receiver's gain, the noise figure, input noise figure, sensitivity dan sebagainya lah. Okay, the best way to improve sensitivity is by reducing the noise levels. So nak reducekan noise level is by reducing the temperature, reduce the bandwidth, and improve the receiving noise figure. So so semua ni kita boleh tunes ataupun kita boleh buatlah ataupun dengan kita improvekan kita punya circuits of the receiver. Okay, so kalau kita tengok gambar rajah ni, okay, ini adalah satu contoh untuk express kan, ataupun maksudnya analogi untuk kita fahamkan apakah itu sensitivity. Okay, sensitivity ni kalau kita buka dalam satu kita punya signals. Okay, so good signals biasanya kita akan dapat satu signal yang tinggi macam ni lah, and the poor signal yang bawah-bawah tu, yang itu kita panggil sebagai noise ataupun noise floor. Okay, method ni kita expresskan dengan menggunakan minimum discernibles of signals ataupun ataupun signals yang paling minimum yang kita boleh lihat lah. Okay, so the MDS the MDS is the input signal level that is approximately equal to the average internally generated of noise value. So this value also called the noise floor of the receiver. Okay, so sometimes yang ini juga kita panggil juga sebagai threshold jugalah. Okay, so at this level, okay, below than that biasanya kita dah tak boleh nak tune ataupun kita tak boleh nak operate lah. Above than that kita still lagi boleh dapat signal ataupun kita boleh generate ataupun kita boleh proses lagi signal berkenaan. Okay, biasanya macam itulah. So
a good receiver, biasanya kita punya noise floor ni makin rendah lah. So makin rendah kita punya noise floor tu, makin bagus kita punya receiver. Some sort like that. Ada receiver parameter, so ada 4 jenis ataupun ada 2 jenis tadi, sensitivity dan juga selectivity, and then kita campur lagi 4. So overall ada lebih kurang dalam 6 parameters ataupun important parameters for receiver. Yang pertama, kalau kita lihat yang lain ni pun penting jugalah, tapi selectivity dan sensitivity tu yang lebih utama untuk kita fahamkan untuk level kita. Okay, yang pertama is bandwidth improvement factor. Okay, so macam yang kita cakap tadi, untuk kita reducekan noise level, so kita kena reducekan kita punya bandwidth lah. Tapi kalau kita reducekan bandwidth, mungkin information kita akan losing juga. Okay, sebab kalau compare FM dengan AM, FM lebih banyak menggunakan bandwidth berbanding AM lah. Tapi kita boleh kena tune jugalah, kena buat adjustment. And the second one is dynamic range. It refer the measure of the receiver ability to receive both very strong and very weak signals, okay, without introducing distortion. So kalau kita tak nak hilangkan ataupun kita tak ada some of distortion ataupun signal to distort, hilang dan sebagainya, so circuits kita juga kita kena ada ability untuk receive strong and weak signals juga. Okay. The third one is fidelity. Fidelity is a measure of the ability of the receiver to produce at the output is exactly replica of the originals. Okay, so circuit ataupun circuit receiver tu, the best way is apa yang kita transmit is same like at the output lah. Itu kita panggil sebagai fidelity. And the last one is insertion loss, defined as the ratio of the power transferred to the load with a filter in the circuit to the power transferred to the load without a filter. So with and without filter, the punya output is still sama. Okay, maksudnya begitu. Okay, so kita move kepada super heterodyne AM receiver. So kita lihat kepada kita punya jenis receiver untuk AM, okay, superhead. So superhead ni kita konsep dia adalah kita combinekan ataupun kita convert kita punya signal tu kepada lower frequency ataupun kita panggil sebagai intermediate frequency. Okay, so heterodyne ni maksudnya to mix two frequency together in non-linear device. Okay, so maksudnya kita ada signal pertama adalah signal datang daripada kita punya antena, okay, iaitu kita punya, kalau FM tu daripada 88 sampai 108 ingat lagi, and then kita mixkan dengan satu kita panggil sebagai oscillator punya signals, okay, untuk kita hasilkan kita panggil sebagai intermediate frequency. Okay, and then superhead concept is receiver tunes to desired signal and convert into the signal to lower frequency using the mixing circuits. Okay, kita lihat circuit dia bagaimana. So this is the circuit of the superhead for AM receiver. So the circuits have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 block diagram, which is the first one is the antenna receiver. Okay, so antenna receiver ni receiving is the first one is to we call it receive the signals, okay, from the ambience. So for AM sometimes for AM likely the frequency is about 550 until 1600 kHz, okay, and then the RF amplifier tu fungsi dia sebagai untuk filter out the noise coming from the ambient ataupun datang daripada signal receiver, okay. And then the second one is mixer. Mixer adalah fungsi dia adalah untuk kita mixkan daripada oscillator dan juga signal. So receiving signal tu kita panggil sebagai Fs dan juga oscillator ni kita panggil sebagai O. Okay, FO dan juga Fs. So mixer tu adalah fungsi dia adalah untuk mixkan antara Fs dan juga FO untuk hasilkan intermediate frekuensi. Okay. So macam saya kata tadi, super heterodyne ni adalah fungsi dia adalah menggabungkan dua jenis signal. Okey, yang jenis signal yang pertama adalah Fs, okey, frekuensi datang daripada antena, dan juga FO iaitu frekuensi datang daripada oscillator. Okey.
So ada 1, ada 2. So dia akan keluarkan dekat sini. Okey. Okey, so kenapa kita perlu ada intermediate frekuensi? Intermediate frekuensi ni adalah fungsi dia adalah untuk kita fixkan kita punya frekuensi pada kita punya circuits. Okey, contoh misal kata kita nak tune frekuensi pada 550 kHz. So 550 ni contohnya radio A. Okey, radio A ni AM kita tahulah radio A. So frekuensi yang datang daripada sini adalah 550. Okey. So apa yang kita buat adalah kita kan dekat radio kan kita ada tuner. Okey, kita ada tuner yang bulat tu kan. So kita pusing untuk dapatkan signal yang di sini. Okey, so kita tune untuk dapatkan signal 550. So apa yang dia buat adalah kita tune ni, kita pusing ni adalah kita tune kita punya oscillator. Okey, so kita tune supaya untuk dapatkan 550 pada kita punya output kita. Okey, so dekat sini dia fix frekuensi kita 455. So kalau kita tak fixkan, dia agak sukar untuk kita dapatkan signal yang sebenar lah. Okey, kalau okey, so supaya kita dapatkan kita punya signal yang sebenar. Okey, so kalau misalnya kata radio A 550, kalau radio B 1600, so kita tune jugalah paling ke maksimum. So maksimum kita boleh tune adalah sampai 2055. Okey, so kemudian dapat intermediate frekuensi, kita amplifykan balik, dan juga kita gunakan detector dan juga amplifier. So amplifier ni ingat amplifier tu fungsi dia adalah untuk kita improvekan kita punya signals kepada tahap yang lebih baik lah. Okey, so kat sini kita lihat FO ataupun kita punya F oscillator is equal to FIF plus FS. So macam saya kata tadi lah, so FO okey. Okey, so kemudian so kita akan dapatkan oscillator kita FIF tambah FS iaitu 455 tambah 550. So dia akan tune daripada 1005 sampailah kepada 2055. Okey, so kita kena tune supaya kita nak dapatkan kita punya range of the frequency at this one. Okay, so this is the function of all the block diagram as I stated before. Okay, so detector. Okay, the IF amplifier is to fix amplifier to tune the frequency and render the noise amplification. Okay, render noise amplification ni maksudnya kita nak tune balik kita punya circuits tu supaya kita punya output tu lebih smooth dan lebih clear. Okay, dan sama juga untuk amplifier bagi audio stage kita. So audio stage amplifier ni adalah pada stage terakhir supaya kita punya signal tu lebih clear dan lebih jelas. Okay, so itu untuk AM. So sekarang kita lihat kepada FM receiver. So the concept of FM receiver sama seperti AM tadi. Okay, yang mana tapi yang membezakannya adalah kita punya frekuensi. Untuk FM ni dia adalah daripada 88 sehingga 108 MHz. Okay, so but then kalau untuk intermediate frekuensi untuk AM tadi adalah 455, tapi untuk FM dia adalah 107 MHz. Okay, dan dia ada satu perbezaan iaitu dia ada satu block diagram bagi limiter. So apakah itu limiter? So kita akan lihat pada next slide nantilah. Okay, so sama juga kita punya circuits ataupun kita punya function of the circuits. Okay, so local oscillator pun kita lihat untuk dapatkan kita punya local oscillator frekuensi tu, so kita kena tune lah untuk kita dapatkan daripada 88 sampai 108 punya kita punya frekuensi. Okay, this is the limiter stage. Okay, ataupun kita punya limiters punya circuits block diagrams. So the
Circuits ni adalah untuk kita removekan noise yang datang daripada kita punya IF amplifier. So because of kita punya FM signals kita adalah we have same amplitude but different frequency kan. Berbeza dengan AM. Kalau AM dia adalah difference in amplitude but same in frequency. So kalau AM tu dia agak sukar untuk adakan limiter. Okay? So kalau AM dia punya circuits dia ataupun signal dia begini. So kalau misalnya kata ada signal noise begini, so kita sukar untuk hilangkan yang ini. Okay? So kerana sebab kalau kita guna limiter ni macam let's say kalau misalnya kata ada spike dekat sini, so kita pasang limiter, so kita akan potong yang atas ni. So that's why kita akan dapatkan output kita yang lebih cantik. Okay. Kalau AM kita tak boleh buat limiter sebabnya kita punya amplitude dia agak berbeza, ada maksimum ada minimum. Okay. So that's why kalau kita gunakan FM ni lebih smooth ataupun lebih clear kita punya signal. Okay. So that's why kita punya aplikasi radio sekarang adalah kita gunakan konsep FM. Okay. So FM detector juga sebagai kita punya untuk kita dapatkan kita punya kita tunekan kita punya signal supaya kita dapat hasil sama seperti information signal. Okey, kita nak dapatkan balik VM kita. So there are a lot of FM detector, okay, from slop detector sampailah kepada PLN. So kalau kita discuss one by one dia agak panjang jugalah. Okay. So there is some difference between AM and FM receiver. Okay, the first one is difference is about dia punya frekuensi lah, input frekuensi, which is AM datang daripada 540 sampai 1600, manakala FM adalah daripada 88 sehingga ke 108 MHz. And the intermediate frequency pun dia adalah berbeza antara FM dan juga AM, which is FM input frequency is 10.7 MHz while AM is 455 kHz. So for receiver topik ni just untuk dapatkan idea, basic idea macam mana radio ataupun bahagian receiver tu menerima signal datang daripada kita punya ambient ataupun kita punya signal secara wireless tu lah. So harapnya para pelajar dapat memahami the basic concept, the block diagram and the important parameter of the receiver. Okay, so untuk sampai sini, so habis tamatlah kita punya chapter ketiga iaitu analog modulations. So saya recall balik analog modulation, kita dah belajar tentang AM, okay, jenis-jenis AM, and then kita dah lihat juga kepada FM, termasuklah kepada kita punya mathematical models dan juga kita punya receiver. So lepas ni kita akan sambung kepada digital modulations. Okay, so sampai di sini saja. Assalamualaikum dan terima kasih.